یمن طریقہ کار حدیث میں آتا ہے کہ یم ساتی کلام کرہن کشت صاحب سیت کت کرہن فکان یتبسم یم اس پرت سات کت کران اسن آسن تو شم کن سری یم سری یم سات یم کلام کرہن تو کلام کرنس دوران یم پنس رویس پہ یم اسن تراون تبسم کران والدہ ماجدہ آئی یمن بروکن دلیل میانی گبرہ باشس کھوچن انی اخشا ان یحمکا کنناس گبرہ باشس کھوچن چگیسین لگ بیقل وانی شباش چگیسین لگ وانی چگیسین لگ بیقل وانی کیا جس سے یمی سیتی کات چک کرن سجوک تراون اسن تراون تو انہوں نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا دمنس میں موجی میں کیا چھو اول سانون میں وینین بیوکوف میں دین پام میں دین تانی یا بدل کا چیز میں چھو اشمت پانون رسول رحمت محبت سے بولیں صلی اللہ علیہ میں چھو اشمت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کان یتبسم اذا تکلم نبی تاجدار تی یم ساتی کلام کرہن نبی صاحب تیوش تبسم کر لہذا جب میرے آقا تبسم کرتے تھے بچس نبی تاجدار سے اس اطاعت اسمز تبسم کرن وہی اگر میں کہا آت پر بے عقل تی وینی آت پر اگر میں کام عقل تی وینی آت پر اگر میں کہا اللہ تعالیٰ بچین کا ریست تولی میشنی گال کی میں کہا اس کا رضی خدا تو خدای سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہذا آپ جب یہ بات سنیں گے یہ ٹاپک کے لئے بوزو آتمستاو اسی نیت دنیای اعتبار اگر کا ناراض گیسن ناراض گیسن گسن خدا تو خدای سن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میرے کریم آقا علیہ السلام کی ایک پیاری حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الوصایا حدیث نمبر 67 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب روایت کرن فرمو حضرت رسول اکرم شبہ درود شریف سے پڑھن ونسری صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا نے فرمایا اجتنب السبع الموبقات تمن ستن چیزن نش بچیو پن پان یم ست چیز انسان ہلاک چکرن کسو چیزوں نش بچیو یمو ستو چیزوں سے انسان کیا گئی ہلاک گئی الموبقات المہلکات یمزن انسان ہلاک تباہ کرن قالو یا رسول اللہ صحابہ کرامو کو عرض ٹاٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما خن اسکریو زینیاب تیم سات چیز کم چھے قال الشرک باللہ فرمو گلجک چیز اللہ تبارک و تعالی حس بیکان شریک ٹھہراؤ اگر کا انسان شرک کری شرک کرن چھو امیس انسانس موبق ہلاک کرن وول ہلاکت اسمس تراون وول والسحر دویم چیز کو نبی تاجدار علیہ السلام بیان کنیسی جودو کرن سحر کرن تریم چیز فرموک وقتل النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق بے کان انسان بلا وجہ کوئی حق ورئی قتل کرن قتل ناحق کرن یہ بھی ہلاکت والی چیز ہے سورم چیز کو نبی تاجدار بیان وَأَقْلُ الرِّبَا سود کھن سوریم چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان عقل الربا سود کھن اتون نبی تاجدار علیہ السلام السبع الموبقات یہ تمو ستو چیزوں مز یم سات چیز اکس انسانس تباہ برباد ہلاک چسنن آگے فرمایا واکل مال الیتیم یتیم سن مال کن والتولی یوم الزحف جنگ ایک دو ایم دو جنگ آئیسی ایم دو ای کا مسلمان ہتھیار توید سلیت سرنڈر کری وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات بیت کنسی تیمیس پاک باز نیک سیرت غافلہ خاتون پر تحمت لاغی اپس یم ستوئی چیز کے نبی تاجدار علیہ السلام و بیان فرموگ یم چھ تباہ کرن ویل سات چیز
سائنس ٹاپکس ریلیٹڈ ونکن مین جو میں نے چوتھے نمبر پہ عرض کیا ژوٗرمِس نمبرس پہ وہ نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام اکل الربا سود کھیون سود کھینس وہ نبی تاجدارن یہ چھو باعث ہلاکت باعث تباہی. اب آپ نے اور مجھے یہ سوچنا ہے کہ اگر اس بحیثیت مسلمان بحیثیت کلمہ گو اشنا ساری امی کتن اقرار کرن اشنا زبان چیز مسلمان اش پرن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یس نبی تاجدار سنس کلامس پر یقین وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہ نبی سنس کلامس پر سے یقین کامل چھ تیل وہ نبی تاجدارن سود کھون چھ ہلاکتک باعث ہلاکتک ذریعہ. امی باوجود اگر کا انسان ایسی یہ کام کرن یہ عمل کرن اچھس ناراض خدا اچھس ناراض حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ضمنی طور میں نے یہ حدیث بیان ایک عرض کی انشاءاللہ مین یوزن کانٹینٹ ٹاپک جو ہمارا ہے وہ انشاءاللہ قرآن و حدیث پہ ہی مشتمل ہوگا. یہ قرآن میں ضمنی طور گوڑنیت عرض کی لفظ سودش کا کیا رقم کی سودو کا کیا مال کیون اللہ تبارک و تعالی بچے. نبی تاجدار علیہ السلام فرمو یہ جو ہلاکتک باعث. سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس مال اس استعمال کرن اگر تو مکان بنو اگر تو زمین چھ زراعت چھ پلو لاگن پوشاک لاگن غذا چھ کھیون اولاد چوک پالن یہ تو یہ ساری رقم خرچ چو کرن سب سے پہلے بحیثیت مسلمان چی سے پر لازم سے پر ضروری چی وشن یہ چاہ حلال کمائی کن حرام کمائی. یاد تھے اگر کوتا تھی اہل اللہ سے بظاہر آشک نظری گسان اگر کچھ تھی عبادت آشک کرن اگر سو 5 وقت پابند تحجد گزار آشک رویت رات شب بیداری آشک کرن ذکر اللہ آشک کرن ختمات المعظمات آشک پرن یا آشک چلو کرن تبلیغی دورن آشک نیرن باقی معاملات مز آشک شرکت کرن. لیکن اگر چون مطعم چون کھون حرام آشی چون کھون حرام آشی چون پوشاک حرام آشی چون حرام آشی اگر یہ سارا کچھ حرام کے مال سے آپ نے کمایا ہوگا یہ سچ عبادت ریاضت نماز سارا ضائع سارا ضائع سارا ضائع. اما سر کہتی چیز قبول کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل. اس پہ میں حدیث پہلے ایک عرض کرتا چلو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. فرمو چونت میں غمخار حضرت رسول اکرم نہ تو شونت میں آئی درود پرن کے یہ میں آئی اک امتی گیس پنس ٹیٹس تاجدارس درود پرن. یہ آپ اس لحاظ سے امی اعتبار روزیو تو مجلس مز ہی کیسا تو بوزان چھو احادیث طیبہ یم چھ ساتر گمت از زبان درفشان حضرت رسول رحمت جزاک اللہ کنجوسی کرنے ورئی. اس پہ میں پہلے ایک حدیث عرض کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام فرمو ابن ماجہ شریف روایت فرمو من نسی صلاةً علی خطیہ طریق الجنہ فرمو یس انسان یمس انسانس اس پر درود پرن مشد گو خطیہ طریق الجنہ تمس رائی جنت جوات. شبہ یمس درود پرن کیا گو نہ جواب دی یمس درود پرن کیا گو خطیہ طریق الجنہ کہا گیا یمس رائی جنت جوات یمس مشد گو اللہ تعالیٰ بچوئی یمس مشد گو بیا گو یس ڈیلیبریٹلی پڑھی نہیں جان بوجھ کر پڑھی نہیں یا 20 دن پر نہیں. پھر آپ اس پہ قیاس کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہوگی. لہذا توجہ سان روزو اور آقا کریم علیہ السلام کا جب بھی نام لیا جائے امسا چھو دل سان دل مز آواز کریں پنس ٹیٹس پیغمبر الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پرن درود صلی اللہ علیہ جزاکم اللہ خیرہ. نبی کریم علیہ السلام فرمو یا ایوہ الناس
ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. فرموک اے مسلمانوں اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ چھ طیب، اللہ تعالیٰ چھ پاک، اور اللہ تعالیٰ یل کیسا قبول کرن سچ کرن سوئی چیز یس چیز پاک آئی. خدا چھ پان تے طیب، طیب چیزی چھ اللہ تعالیٰ پسند کرن، طیب چیزی چھ اللہ تعالیٰ قبول کرن. اگر غیر طیب آسی، غیر طیب چیز رت چیز چھ رتی چیز علاوہ یہ کیسا آسی چھ قبول کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ. نبی پاک علیہ السلام فرماون اے میانو جانی سارو تو وفادارو پروردگار عالمین جل و علا ربی ذوالجلال دیت مینس امتس عام مسلمانن تی اخص حکم یس حکم پروردگار عالمین انبیاء کرامن تو رسولانی ازامن دیت. اخ حکم دیت خدائن مینس امتس تو ہی مسلمانن سو حکم یس حکم پروردگار عالمین اس کمن دیتمت انبیاء کرامن رسولان ازامن. اے میانو صحابو میانو جانی سارو تو وفادارو ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. اللہ تعالیٰ دیت مومنن تی اخصو حکم یس حکم پروردگار عالمین کمن اس دیتمت انبیاء کرام رسولان ازامن. فقال ایہا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. اللہ تعالیٰ ہنون انبیاء کرامن رسولانی ازامن اے رسولو کلو من الطیبات پاک چیز کریو، تناول پاک چیز کریو، وعملو صالحا نیک اعمال کریو، انی بما تعملون علیم. بے شک اللہ تعالیٰ چو سوری کیسا زانان یہ کیسا تو کران چھو. خدایان ون انبیاء کرامن حلال طیب غذا کھیو. نبی سے ونن اللہ تعالیٰ شو توی تی یا حکم دیون توی تی کھیو حلال طیب غذا، توی تی کھیو اعمال صالحہ. یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان انن والو توی تی کھیو حلال طیب پاکیز غذا کھیو. ثم ذکر الرجل پت کر نبی تاجدار علیہ السلام ایک شخص سن ذکر فرموگ یطیل السفر. فرموک شخصا چوہ نبی سے فرمان شخصا آخ شخصا جو یطیل السفر اشخاص اکبر یمد یدیہ الى السماء. فرموک شخصا جو یوی چو فقیر یوی چو درویش انداز اسمز امیس چو لباس تی فڑمت امیس چو مستذکر تی لڑیت ذکر خدای کرا کران فکر خدای کرا کران بظاہر یمد یدیہ الى السماء. امی اچھلک مید پنین ات تھوت تلمید در دربارگاہ ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ. یا جو صالح روت انسان اصل انسان رسامل کرن وول امی تلمید پانی ات پروردگار عالمین اس کن پتجاونن یا ربی اے میانی خدای فلیں حاجت چمی جتم اے ربا یہ دعا چمی کرتم قبول. نبی رحمت علیہ السلام فرماون مطعمہ حرام مگر نیک بظاہر آسن باوجود مطعمہ حرام یہ کیسا ایم غذا تناول کرمت یہ جشوس حرام. ومشربہ حرام یہ کیسا ایم چمت یہ تی حرام. وملبسہ حرام یہ کیسا ایم اس پلو لگت یہ تی حرام کمائی ہن. وغذی بالحرام یہ کیسا ایم غذا تناول کرمت یہ تی کھون حرامی. فعنا یستجاب لذالک. اے میانو صحابہ کرامو تلا توی ویو یمس کھون تی حرام چون تی حرام لباس تی حرام غذا تی حرام. میں ویو فعنا یستجاب لذالک تم سن دعا ہے خدا قبول کرت کری کپر. اک دینی مسئلہ جناب تو یہ تھن بڑے امپورٹنٹ مسئلہ. اکثر شیس بچان اگر کہا اللہ تعالیٰ بچین حرام کماون چاہے سو زار ذریعہ رپی زینی چاہے سو کا ناجائز کام کریت رپیش زینن زنا کری بدکاری کر
ड्रग सप्लाई करके रुपये ज़ेनन वो भी हराम है, सूदी कारोबार करन वो भी हराम है, जार गिनन वो रकम भी हराम है, दोखदही कंसी करन वो रकम हराम है। अगर अम ये हराम कमाई कर वह गयस वारिया रुपये जमा अम पे दपान हे वह समे मे वारिया पोस वह अम मज क्या रकम तुलान यह दिवान यह कंसी गरीबस पत वन हे रुश्वत रटन मगर गरीब कोर नखवालन, है रुश्वत रटन मगर यतीमन हसा पे अथ थावन। सुने मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, उसके बारे में शरीयत मुतहरा का मिजाज क्या है, तवज्जो सान बुझो। दर अगर कैसे साहिबन माल हराम कमो, मसल बुझो मीन जवान बुझन तवज्जो सान मसल, अगर कैसे साहिबन माल कमो मगर माल चुन जायज तरीकस मज कमोमुत की मगर अम कमाई क्या हराम कमाई, हराम कमावन पत कर अम तुज अम मज क्या रकम यह दिसन फकीरस, शाबाश कमाई क्या वन तुजन अम मज क्या रकम यह कमिस दिसन यह दिसन कैसे गरीबस फकीरस। उलमाए किराम फरमावन अगर अम अत रकमस पे सवाबुच उम्मीद थो, वनो अगर गरीबस मदद करो अत सवाब, वनो शबाश। अगर तुम सदक़ दियो खरा दियो कैसे मदद करो मामलत करो यतीमस मिस्कीनस मोहताजस कैसे मफलूकुल हाल अमिस दिमो कह चीज अत पे थो सवाब नीयत और अल्हम्दुलिल्लाह अत पे छनो उम्मीद अत पे दी सवाब को ज़ात जुल जलाल हजरती। लेकिन फरमोक अगर अमिस पाई मोन माल मे कमाई क्या हराम अम पे दितुन कैसे फकीरस का माल कह चीज का मदद करनस पत थवन अत पे सवाबच नीयत। हमारे उलमा के नजदीक हमारे फुकाहा के नजदीक कहते हैं अम कर सवाबी नीयत योत फौरन वो शख्स काफिर हो जाएगा। नाजायज तो गुनाह नहीं किए, एक आ गया नाजायज ब्या गया हराम, हराम नहीं किए बल्कि उलमा फरमाते हैं हराम माल कैसे गरीब दित सवाबश उम्मीद योत अगर इन इंसान तो फौरी तौर पे वो काफिर हो जाएगा। यह हमारे फुकाहा के नजदीक मैं जिम्मेदारी के साथ बात अर्ज करता हूं। आगे चलें, आगे लिखते हैं अम पद गो दोयम चीज अगर वही अमिस रटन वलिस पाई युसा मे दिवन अमिस हलाल माल तो मे कुन सारी रटन वोल फकीर मुसाफिर मोहताज गरीब या हमसाय या रिश्तेदार जो भी हो अमिस पूरा पता कि है यमिस बह रटान ये मदद ये मुआवनत इसमें ये मदद करन अम सुन माल क्या माल माल हराम अम पत रोटन और रटन पत करनस दुआई खैर। वनो अगर कह कह दी ये वनस ना खुदा कनी यरी वनस वनो सारी अगर कस मदद करो रुपये हथ रुपये सास दितुत यह गस ना खुश यह कर ना दुआ कर अल्लाह ताला कनी यारी। उलमा फरमान अगर फकीरस अगर अमिस रटन वलिस पाई यमिस बह रकम रटन अमिस माल हराम रटन पत ये रोटन अम कोर अमिस दुआ खर क्या कोरनस दुनिस अल्लाह ताला दीनी बेहतरीन जजा अल्लाह ताला कनी दिन कबूल या कोई भी दुआ की। उलमा कहते हैं होम दिन वाल वन आमीन यमिस माल हराम तवज्जो तुम मुकम्मल जहन बेदार की बड़े बेदारी सान रोजो हराम माल अमिस फकीरस पाई कि युस में यह माल और दिवन अमिस रकम हराम अम पत रोटनस रटन पत करनस दुआ खर करन पत अम दिन वल यमी दुत अम कोर अत दुआ खरस क्या आमीन। हमारे फुकाहा हमारे उलमा फरमाते हैं दनवली साहिब दिन वोल रटन वोल फौरी तौर दोनों काफिर हो जाएंगे। माल हराम चुन मामूली चीज है कि यानी ये जानने के बावजूद इसके पास हराम की कमाई है अत हराम कमाई अगर से मदद को और तुम करी से दुआ खर कर बोलते काफिर आमीन अगर से करते और तू भी काफिर फौरी तौर पे काफिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, ये कोई मामूली मसला नहीं है।
اور یہ مسئلہ رد المحتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 دار الاحیاء التراث العربی بیروت لبنان پر اس کتاب چھپے اس کتاب پہ آپ اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں. پکیو میرے عزیزوں میرے دوستو برو مگر شرط چھ اکھ کافر گژھن یم دونوے مگر ایک شرط کے تحت سو شرط گو یہ کت گژھِ آسٕنۍ یقین کس زمرس تام وسمس کہ ام سن مال چھ مال حرام. علماء کہتے ہیں اب کیسے پتہ چلے گا کہ مال حرام ہے؟ علموں جس مثال فرموک اگر ام اللہ تعالیٰ بچائن اگر ام زار چھ گندمت زار پر سی رقم قطعی طور پہ حرام ہے. اگر شراب کاروبار کرن قطعی طور پہ حرام ہے. تیم مثال جسک اگر سودی کاروبار ہوسس سود پونسوں سنمت اور اس کی کمائی سے کسی غریب کو دیا غریب نے دعا دی اے بول آمین لینے والا بھی کافر ہو جائے گا دینے والا بھی کافر ہو جائے گا. استغفر اللہ. لہذا میں نے عزیزوں میں نے دوستو آگو حرامیت آگو گنہیت آگو ناجائزیت بیاگو یہ کہ دن وول رٹن وول دونوں کے دونوں کافی ہو جائیں گے اگر ثوابش نیت کرک اگر ثوابش امید تھو اگر دعائی خالص پر آمین کرک حرام کمائی ہینس خرچاؤنس پت اگر کہاں دعائی خراو کرنے نعوذ باللہ من ذالکہ. اور یہی حال اگر مسجد پاک اس میں کوئی سی کہیں دیوت امام صاحب شپائی اس کی کمائی حرام ہے یہ رشوت خور یہ سود خور جو زار گنن اس کی کمائی حرام ہے. یقین کی سمرستان جس پائی آسے جو حرام کمائی کرن مسجد کے لیے لیا دعا اگر ہم دعا کریں امام صاحب نے مس اترک مس پڑی مس مکمل پائش سگین چھس کے یہ حرام کی کمائی ہے تو وہ بھی اس حکم سے نہیں بچ سکتا. امس یہ تم ساتھ پنی ایمان فکر کریں. آسان سمجھ رکھا ہے دین کو مذاق جان لیا ہے نعوذ باللہ من ذالکہ. وہاں یہ اس مین ٹاپک اس کن کی سود گو کیا سود کیا حرام اور جس انسان سودی کاروبار آئیس کرن کمی طریق شدیمز ٹاٹ تا ڈپٹ جسمس ذوالجلال خداین حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنے میرے عزیزوں میرے دوستو توجہ سان بجھو اور بڑے پیار سے میری بات کو سننا اصل پڑیا بجھو میرے عزیزوں. ایک حدیث پہلے عرض کرتا ہوں فرمو چین تمین غمخار نبی حضرت رسول اکرم میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا درہم الربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ. نبی کریم علیہ السلام فرمو اک درہم یسود کاش کس درہم اک درہم یزن سود کاسی وہو یعلم اور امس آئیسے پائی کہ ہاں یہ سودش رقم فرماون اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشد اچھتا سخت گناہ تاج نبی کوتا فرموک من 36 زنیہ. اللہ تعالیٰ بچین 36 گئی شیطر 36 کس گئی شیطر. نبی تاجدارو فرمو شیطر ہی مرتب زنا کرن کھوچو بدترین امسل زیرہ کر اک درہم سود اک درہم سیب اور اسے پتہ ہے کہ یہ حرام کی کمائی ہے یہ سود کی کمائی ہے اچھو یتا گناہ یتا شیطری مرتب اللہ تعالیٰ بچائیں بدکاری کرنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. آگے چلے میرے عزیزوں میرے دوستوں بیاکھا حدیث پوچھو اور ایک حدیث پہلے عرض کرتا ہوں پھر آگے بڑھیں گے. بیشی آپ فرموک الربا 73 بابا. نبی تاجدار علیہ السلام فرماون ات سودس 63 درج کتیا 63 مقام 63 درج شاہد. اللہ اکبر کبیرہ. علماء کہتے ہیں یہ جو درج مراد ہی کہ 63 قسموں چاہت گونا ایکس سود کس ایکس پونسس 1 ٹکے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 63 قسموں چاہت
سزا اور گناہ اس کے ہیں، اور فرمایا ایسرها یمو ترستو گناہ مز، یمو ترستو عذابوں مز، یمو ترستو اس کے بدلے میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا یمو ترستو مز کم کھوت کم سزا یہ، کم کھوت کم گناہ یہ، این کہ ہر رجل امہ ہو کہ اخ انسان کری پنی ماج سیت ناجائز۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تصور میں لائے پنی ماج متعلق اگر ست وپر کہی نا خبر کوتا ظلمس مز آسک، ظالم آسنی اندین، خبر کوتا لاٹھی چارج پوزار خبر کیا کرنی، میں باسن ہکک برداشت کرت، لیکن اللہ تعالیٰ بچوئین اگر ماج متعلق یوتا لفظ کا ونی نا خون سے گرہ کھسن برداشت نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ یہ اندازہ کرو کہ نبی تاجدار علیہ السلام فرمو یہ مت ترستو قسمو عذاب شے گناہ شے، اس میں کم سے کم درجہ گناہ کا یہ ہے کہ اخ انسان کری اللہ تعالیٰ بچین پنی ماج سے نکاح، پنی ماج سے گناہ۔ لا حول ولا قوت۔ دنیا میں چند ٹکوں کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کرو گے؟ یہ ساری ربا، یہ سوری سود اتھے کرے پان لطمنڈ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تاجدار نے آخری خطبہ حجت الوداع کس موقع پر فرمایا تو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اوسطی دیون رقم سودی لین دین سودی کاروبار باقی اس کران، لیکن سوری سود چوئنکن پنن پائی مبارکن تت لطمنڈ کرن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سود نہیں ہوگا، کوئی سود نہیں ہوگا، کوئی سود نہیں ہوگا۔ اتھے قریچہ براہ راست منع حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنے میرے عزیزوں میرے دوستو، قرآن کریم کیا شاہت متعلق فرماون توجہ سان بجزو، اور وہ حضرات ہوش کے نہ کھلنے تمن انسان پاس پنی آخرتش پنی ایمانش فکر کریں۔ ایم سے نعوذ باللہ من ذالک سود کمس دی انسان یس انسان رٹن وول یس بچار کیا ہے مجبور ہے۔ اسلام نے اس کا باضابطہ طریقہ دیا ہے، اگر کسی پریشان حال چھی کا مسکین کا محتاج کا حاجت مند چیشی شریعت متحرہ ونن امس پر خرچاؤ، صدقہ دس، خیرات دس، قرض دس، لیکن نعوذ باللہ من ذالک پتہ یور ہاتھ روپی دیت اور زہات رٹی، یور ہاتھ دیت اور اکھت آخ روپے رٹی، نعوذ باللہ من ذالک میں قربان جاؤں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہ فرمان امام اعظم اشنا الحمدللہ سیری حنفی چنانچہ اکثر و بیشتر کشیر میں حنفی، چونکہ بجوس حنفی اس لیے میں یہ بات عرض کرتا چلو توجہ سان بوجھو، امام اعظم دراو ایک دو حد کھوت زیادہ گرمیش یم درائے ایک گلی کی ایچ پکن کمتن صاحبن رکھئی یم سڑکی پیٹھ، امام اعظم سبھی رکھے یم گئی سمن سڑکی کھڑا، کہتن گئی کھڑا یم آئیس حضرت ایشو بڑا عجیب معاملہ کرن گبرہ کیا اسے ناز وارکار ہے تو مکان یہ ایشو مکان وارکار سائے شو اتو شیر شو ونکنے تاف فاری زیاد شو ناز بیو نا شہجارس۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا دنیا کھائیو یہ مسند یہ مکان چھو سدائر میں قرض، شباش شباش، یہ مسند یہ مکان چھو سدائر میں تمیشو میں سے لین دین سدائر میں قرض، اگر میں امسند یہ مکانک سائی روٹ کے ٹائمس پیوڑس ام کے سائی تل خبر اللہ تبارک و تعالی میں رج میں روز قیامت اور یمائی میں سودس میں شمار کر چروٹو تو امیس نیا رپی حدث سے نیش سامان چروٹس رپی حد بیڑو کے امسیز مکانس تلکن شہجار کرنی یہاں روٹو تو علاو باجس کھوسن پروردگار عالمینس امی گرزنا بیوٹوس دا امیس صاحب سیدس مکان کے سائس تلکیں۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں، قرآن شریف انایا میں امی گرز الحمدللہ تو مزاس اکثر و بیشتر و قرآن پرمت شو تقریبا سائر بھی پرمت تلز اتلیو تھوت کم کم پور ماشاءاللہ آخ زت ترے
शवा शवा नाज नड़ नड़ ते बनास तुलान योथन का बकरन कहीं शाल उत्सवल योथन दस पढ़ने जज़ाकुमुल्लाह यम न पोड़मुत आयसी अच्छा नौजवान योत नजर था वहीं के उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद इल्म दीन करियो हासिल माजी हिंदी बिल्कुल अमे खानी पे कब्र हिंदिस बठिस्तान जिसका इंसान ताबूतस मज ना तीस कालस तान इल्म दीन हासिल करुन। मैंने कुरान इसलिए उठाया था यथ कुरानी पाकिस मज सूरतुल बकरा सूरह बकरा शरीफ ना सूरह बकरा शरीफ मज पढ़ो तुम आयत नंबर 261 कस आयत वनु वनु याद थो सारी 261 पे पढ़ो तुम आयत नंबर 265 तान 261 पे आयत नंबर 265 तान 15 आयात यम 15 आयात मुबय्यनात पढ़ो अत मज इस्लामी मनहज दित इस्लामी तरीक दित अगर इस खर्चावन सदकात कम तरीक खर्चाओ इन्फाक फी सबीलिल्लाह क्या गो और तम पत 265 आयतस मज अल्लाह तबारक व तआला सूदस मुतालिक वाज़ेह बयान कर। देखिए मैं कुछ आयत उसमें से पढ़ता हूं तवज्जो सान बुझो और ये लेके चलें कि इंशाअल्लाह मुस्तान ये कैसा इस कुरान और हदीस बोझो बिला चौवा चरा मुसलमान को सु कुरान की बात आ गई अच्छन पत पानी दंदर चलन के अच्छन पत पानी अकल चलन के हदीस की बात आ गई बस कफ़े लिसान जबान बंद पानी अकल पन शोर बाकी चीज नहीं कुरान का हुक्म आ गया हदीस की सराहत आ गई एम अलाव शुनत पत पानी छान दिल पेवन लागी। सुने मेरे अजीजों मेरे दोस्तों रब क्या फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला फरमावन युस इंसान अल्लाह ताला से वजमज खर्च करी कमसल हब्बत अंबतत सबा सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मियतु हब्बा फरमो युस इंसान खुदा से वजमज खर्च करी अम सं मिसाल बिल्कुल तमे अकि दान फलिक पट थजवान ववन दान टीना तोल त्रावन थजवानस मज अकिस दान फलिस कस कुल खसन शबाई वनु कुल खसन ये कुल ये द्राव कुरान करीम फरमावन अम्बतत सबा सनाबिला अत अकिस कुलिस नेरन अल्लाह ताला से फजल सी 7 हेल कस नेरन दान फुल कस ये त्रो जमीनस मज अत खोत कुल आख हेल कस द्रायस अल्लाह ताला फरमान फी कुल्ली सुंबुलतिन मियतु हब्बा प्रत कुनि हेलिस अल्लाह तबारक व तआला हथ फुल थावन कत्या समे 7 फुल योर कस त्राये वनि वनि योर कस त्राये और कस आयस अल्लाह तबारक व तआला वनन हे खर्चावनी मिसाल छो यह योर त्रो तो आख फुल अत नेनो 7 हेल 7 हेलन आसन हथ फुल यानी अक बदली दीव अल्लाह तबारक व तआला 7 हथ गुना ज्यादा सवाब ये गो यम खुदा से वजमज खर्चो सूद ने के अतमन दुनियाई लालच के आत्मा ने नफज लालच था के आगे चले मेरे अजीजों मेरे दोस्तों रब फरमाता है आयत नंबर 7 अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफकू मन्नन वला ज़ल्लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून फरमान युस खुदा से वजमज माल खर्च करी सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफकू मन्नन वला अज़न जुतन कैसी पत थोनस न मिन्नत के कुन तशे आव हे इथे गो पानवे के मामले है फलंदो सुख फकीर घर वन कहीं मे हु कोर्मुत मे यह कोर्मुत अल्लाह ताला फरमान युस ये चीज वन तमिस 7 हथ गन सवाब के बल्कि उससे भी बढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून जितके अल्लाह ताला से वली आशे ना रोज क़यामत बेफिक्र तो बेगम रब सी वतमज बिला मुआवजे कैसी का चीज मिन्नत एहसान जतलान वरे अगर का अल्लाह ताला से वतमज खर्च करी अल्लाह ताला तुलि तिमन रोज क़यामत ये अथ जमाअत से पक तो बेहना ब्रो बे एम पर दिवन अल्लाह ताला मिसाल दिवन ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा है अगर कैसी कैसे जुदुत
یہ کرزن وی امس پر منت احسان جتلاؤنے کے ذریعے کرزن یہ پنن مال ضائع کی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس یہ تم سن باش گسی یس مال دیون مگر دیون نہ خدا سے خاطر کی ینفق مالہ رئاء الناس یہ دیون امی غرض تاکہ امس گش لوک دپن ہے یہ خدا سے وتہ مز خرچاون جو سخی یہ زبردست غریبن یتیمن مسکینن محتاجن واتن اللہ اکبر کبیرہ ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر اللہ فرماتا ہے فمثلہ کمثل صفوان در امس مثال تیل اگر نہ یم چیز آسس امس مثال تیل تسی زن تہ پیو تات کنہ پہ یس کن لہن یس کن ات رب لڑت یہ قرآن ہے یہ گھت پزو آیت نمبر 264 علیہ ترابن اکس تات کنہ پہ یس واریاہ لہن اور ات پہ میژ فاصابہ وابل ات پیو واریاہ تیز رود فترکہ صلدا ات واریاہ میژ لڑت رب لڑت رود یل ٹاسرائے رود واریاہ زیادہ پیو یہ رب آئی ات کنہ چھلنے کوئی گئی پلین ات روز نہ رب کہین ونیو ات کھسا کیم میو ات نیرے فصل ات بنے کان چیز یہ سارا کچھ ضائع ہو جاتا ہے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا انہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین بیش امپت بیس آیت میں اللہ تعالیٰ فرمان ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ یم وہی خدای سند رضا خاطر دین یم وہی خدای سند فاقا ون یم گئی تم یم زن ریاکاری سان دین اس گژھن دپن ہے زبردست خدای سن وتہ من دون بڑا زبردست نیک بڑا زبردست صالح اللہ تعالیٰ فرمان یہ تیتھے یت لہنہ کنہ پہ رب آس لڑت ٹاسرائے رود پیوس رب چھنس ٹوئی روز ننگے ات رود لاڑیو نو ات کنہ ات لاڑیو نہ کہین امس انسانس تہ لارن کہین اب وہ انسان جو اللہ کی مرضی کے لیے خرچ کرتا ہے وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فرموک یہ تہ چھو امی اعتبار زن تہ ڈلوانس پہ واریاہ تھزرس پہ ام سن زمین ٹاسرائے رود یل پیوس یہ یہ خشک یہ زمین یہ واریاہ زیادہ آب جذب کرن شبا یہ آب واریاہ زیادہ پانس من جذب جب وہ جذب کر لیتا ہے فاتت اکلہا ضعفین ات نیرن دگن فصل زمین یل ہموار زمین یل رس بیس تھزرس یل رود پیو ات اصل پہ یہ آب ٹھہرن کی ٹائم خاطر اور ام پہ ات دگن فصل نیرن فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلٌ اللہ تعالیٰ فرماون امس کیا پرواہ امس صاحبس امس اگر ٹاسرائے رود پی دگن چھس فصل نیرن رب کہتا ہے اگر نہ ٹاسرائے رود پیس تھی فَتَلٌ ام سن خاطر یتوی کافی اللہ تعالیٰ امس شبنم ذریعہ تہ سیراب کرن رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ام پت فرما واللہ بما تعملون بصیر ام پت متصلاً بھی یہ میں آیات اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ تھن گوڑیت کرنا پروردگار عالمین سودک تذکر قرآن اسمز کہمیوک سود بروچی یم آیات پروردگار عالمین بیان کرن اور اللہ تعالیٰ کرن یا نبی تاجدار یل قرآن ترتیب یم ساتھ آئی دن اللہ تبارک و تعالیٰ تے نبی تاجدار علیہ السلام تھائن بلا وجہ یہ میں آیت بدیاک یہ میں آیت بدیاک یہ میں آیت بدیاک کے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے پاکی بیرا صبرو میں عزیزو میں دوستو اللہ تعالیٰ فرمان ان تبدو الصدقات فنعما ہی وان تخفوا وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم فرموک اگر تو میں صدق دیو ظاہر کرتے اگر تو صدقات خورا دیو کت کہتی ظاہر کرتے علل اعلان دیو لکھتی وشن مگر نیت گئی ساسین درست نیت کے سیاسی رضائی ذات ذوالجلال حضرتی اللہ تبارک و تعالی فرمان فنعما ہی ادی تو سیر نہیں تھی اگرچہ نیت رس فنعما ہی یہ چرت طریق
फरोग व इन तुखफूहा, लेकिन अगर खट खट दियो व तो हल फुकरा पद दियो तो ये गरीबन फहुवा खैरुल लकुम, सह तुहंद खत बेहतर, व युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, अल्लाह ताला करे अमि जरिए तुहंद सारी गुनाह माफ, वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, अल्लाह ताला ची के साथ करन तमी सारी खबर थावन, अल्लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया, यम खुदा से वत मज माल खर्च करन सूरी सूरी एलानिया, फलहुम अजरुहुम यहुंद अजर छु परवरदिगार आलमीन निश, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन पे भी कोई खौफ नहीं कोई गम नहीं। यम आयात अल्लाह तबारक व तआला हन 161 आयत नंबर पे 167 आयत नंबर था खुदाई सी वत माल खर्चावनस मुतल्लिक, सदकातन मुतल्लिक, खैरातन मुतल्लिक, उशरस मुतल्लिक, ज़कातस मुतल्लिक अम की अहकाम बयान करमित, अमि पता आव परवरदिगार आलमीन अत आयतस पे यत मज सूदुक तज़किर। वहीं गस अकल हैरान, अल्लाह ताला क्या कर गोनियत सदक़ बयान पाए अम पत कोरन सूद। उलमा फरमान दो नफा छु धनवनी मज सेरी, अगर का सदके दिए उसमें भी नफा है, अगर सूद का कमाई अतम से नफा। फर्क चाहिए जब सदका वो देता है वो दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी अच्छा होता है। अगर का सूद कमाई बज़ाहिर में दुनिया खतरा हासिल, लेकिन उससे उसकी आखिरत तबाह और बर्बाद होकर रह जाती है। अख रुपये अख जर यजन ये सूद रकम आए ना, अल्लाह तबारक व तआला बचे, क़यामत के दिन इस पे बड़ा दर्दनाक अजाब उस पे होने वाला है। यही मिसिया माल हराम ऐसी चौथ में गमखार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो, अगर सूद रुपये आइसस, हराम कारोबार रुपये आइसस, हराम कमाई रुपये आइसस, नबी ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो अगर हज करनी दिनेरी कोत गई मैं जो माफी एक जिम्मेदारी के साथ एक बात अर्ज करता चलो। आज सारी गसन यथ वंदस मज उमरा करने, अल्लाह तबारक व तआला थैने कबूल यम गई यम न गई, अल्लाह ताला यसन तिमन त गसन, मगर मे गुजारिश यह बनावन याज वंदुक टूर छुनत पास खुदा बनावन के। आपने देखा ओत्रो सोशल मीडिया पे बाज़ाबिता तौर उमरा ग्रुप तम पानी लड़ाई करन जंग करन मदीने पाकस मज नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका। मैं नहीं कहता कि प्रस्त यही करन, लेकिन हालात ऐसे हैं विंटर के स्टारस मज वंद आव सर्दी हिंद अयाम आई पूरी कशीर एक्टिवेट गसन ग्रुपन ग्रुप चलाड़न उमरा करने खतरे इल्ला माशा अल्लाह यह नीयत दुरुस्त आस अल्लाह तबारक व तआला तिमन सुई अजर दिवन। बाकी गो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका ये बनाओ सैरो तफरी, ये बनाओ टूर, ये बनाओ सर्दी निश बचनों का जरिए चले कलान कटाओ तोकनी नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह ताला छु नियतन कुन आसन वचन, अगस हलाल कमो यासिन, अगस माल तय्यब आसिन, इन्नल्लाह ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह ताला चुन हलाल तय्यब वरे का चीज कबूल करन। फरमो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा खरज रजुल हाजन, फरमो येले हज नेरन हज करनी कुस नेरन इस करहा दुआ दोस पाक जुल जलाल खुदाई यम यमी गाम से तोर गैर मिचित रब्बुल आलमीन तिहुन हज कर कबूल। ए रब्बी जुल जलाल यमन बाकी यम तमन्ना छो वसात 10 शुक निके परवरदिगार आलमीन वसात 10 का रुख अता वातना तिम के हज बैतुल्लाह करने खत वातना तिम के रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन मेरे अजीजों मेरे दोस्तों यम साथ हज बैतुल्लाह करनी नीरियो नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम फरमो इदा खरज रजुल हाजन बेनफक़त तय्यबा, हज करनी द्राव मगर कमाई हलाल कमाई
ختمات شو پرن ختم شریف شو پرن ختمات المعظمات پرن والے سانی طرف مبارک چاہے ختم سرکار پڑھن ختم نبی پڑھن ختم دستگیر پڑھن ختم محبوب العالم پڑھن یا بدل کنس ولی سن ولی کامل سن ختم پڑھن مگر میش اکے گزارش تیلی ایزو ختمات المعظمات پڑھن یلی پائی شو کی سائیں کمائی چا حلال کمائی حرام کمائی بٹ آپ تو پڑھو ختم کلام اللہ ہاتھ ختم کلام اللہ پڑھو اور حرام کی کمائی ہو ہاتھ باقی ختمات پڑھو تو حرام کی کمائی ہو یاد ہے جو تم ختمات کسی کام کے نہیں ہے کسی کام کے نہیں آج کے پچھو ہے نا کہ حضرات اس خوشید قید نا وکی یمزن آسان جی تم سے ناراض گسن لیکن ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیر کامل شاہ مرید آخ دونس حضرت بعض سوز بادشاہ وقتاً تمہیں سوز وہ یہ حدی کیتا یہ کیا چھوڑنے جمعہ سے دینار و دراہیم اشرفی پیر کاملان کرنے قبول کے پیر کاملان جو تک اشنی ضرورت کے حضرت تمہاز ون اور انجنی واپس کے دستگیری دو جہان اندرو پنن دست مبارک یم ات ٹھیلس منس امز کڑین یم اشرفی نیبر چڑ دیتنے تاریخ بتاتی ہے سیر کی کتابوں میں لکھا ہے دستگیر سمن یہ چڑ دیت دستگیر سمجھو دست مبارکوں منز انگشت مبارکوں کی ان لوگ خون وسنے دمس نیر تمس پنس بادشاہ ونجی چشانا اومت شیخ عبدالقادر جیلانی پنیم ناپاک تا حرام کمائی سید مولی ہے نہیں اور پیر کامل نے کہا تھا دونس اگر نمی امی کچھون لحاظ ایسے ہے کہ چشے نسبت خاندانی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سی چشے عبداللہ بن عباس سے اس خاندان سے نسبت دس رب ذوالجلال سن قسم یہ خون روزیا پکن 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 یہ دس کالس چون محل خان تو ڈبیا ایت خون اس یمس پیر کامل سن ختم چک پرن میانی عزیزہ میانی دوستا اد گسی کمائی آسی حلال طیب یہ تذکیر سبن ختم پرک حلال طیب کمائی آسی پزی پڑی پیر کامل سالس مشکلاتن گسی حل نبی سبن ختم پرک کمائی آسی حلال طیب نبی انی تشریف نبی کری خان منور تو روشن اور اللہ تبارک و تعالی بوزی یم چوئے حاجت تم کری سری روازات ذوالجلال حضرت اللہ مگر یل چوئے حرام کمائی پیٹ خدا نبی تاجدار دعوت دزت اولیاء کاملین ہن خدمات پڑھت نعوذ باللہ من ذالک وہ کسی کام کے نہیں دبیو کیا ہے نبی تاجدار علیہ السلام فرمو یہ حج نیرن حج کرنی ونی حج نیرن حج کرنی مگر کمائشس حلال شباش کمائشس میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَوَدَا رِجْلَهُ فِي الْغَرْضِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ فرموگی علی ہوئی سب حلال طیب کمائی کمائیت حج بیت اللہ کرنے خاطر نیرن فرموگی علی پنس گوڑس پر سوار گسن رکائی پر کھوری اتراون یہ اور دیون کرک اللہم لبیک اے خدایا باسی خدایا بسی حضر شوائی خدایا بسی نبی رحمت علیہ السلام فرمو فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ آسمان پچ ندا کرن والمس ندا کرن حیو حج بیت اللہ سین والی لبیک وسعدیک ول پروان شن کے استیج حاضر استیج حاضر ہم بھی حاضر ہیں آپ کا آنا مبارک ہو مبارک چینس یور ینس مگر کمائی کیا شس ونی کمائی کیا شس ایجن سودی کاربار یہ رپے کی ایجن زار کمائی رپے سیمس کی ایجن دوکھ دی کے رپے کمامس کی اللہ اکبر اللہ اکبر نبی تاجدار درائے ایک دو کس دکاندارس بریک کی کپیت درائے دکاندار حضرات ہیں توجہ یلیم دکاندارس بریک کی درائے ایت وجوک صاحبہ آق یہ وشک کنن کنک کیا کنن دکاندار کنن نبی تاجدار علیہ السلام تو پانون دستی رحمت یہ تروکت کنکس مز یلیم کنکس میں دستی رحمت روک ٹوٹ تاجدارن ترو بونی پہن امو کھڑ کنک مٹھا اندر یہ ادر یہ پلٹے مز ات لاوی ہو لگمت
नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमो से ये क्या सा यथे से पेट की बिल्कुल खुशक साफ तरो ताज़ा प्रत कह चीज बिल्कुल ताज़ बासन दुनिया स्टार्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छट रूद हज पे आओ रोद हज पे आओ छट रोद से दो अत टाट ताजदार याज आओ बरित याज गो उदर याज फलो अमी सत नबी ताजदार गई नाराज दस ना ना ये शुभ नहीं क्या टाट ताजदार तेरे क्या दस अगर अत आप गो अगर ये तार गो ये आप था ब्रश कुन जाहिर कर ये था सुनोन ताकि और इन वोल सिदियत नजर अगर पसंद इस अगर चसी बराबर दी इस चसी कर सौदा मगर मन गश्शा फलैस मिन्ना येम दुकानदारन असम धोख दित फलैस मिन्ना सुचन उम्मती मोहम्मद या रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह करें दौरी हाजिर मज सन दुकानदार हजरत पन्निस तिजारतस मुहासब नीरू गो केल वलिस निश केल अन्नि संगतर वलिस निश संगतर अन्नि अमिस संगतर दर्जन बरुन नाज अगर से गाड़ी दार की वंदिस तल संगतर दर्जन थाव आव अमिस मौक 4 संगतर कम से कम होतमित आगे ये कि अलगोब से दिहा अत मज आखा चलो वो साहब माफ साहब माफी दिन वोल ज़ात जुल जलाल हजरत अल्लाह जल्ल शानो लेकिन आप कितनी भी चालाकी करो चिकित्सा नजर थाक तो 2 किलो अनक दोन होतमित सत जरूरी अनक संगतर संगतर 2-3 कम से कम होतमित जरूरी अगर डेलिब्रेट अम साहिबन यह कोर अत नाराज खुदा अत नाराज हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि। अब मेरे अजीजों मेरे दोस्तों वापस मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमावन ये लिए आलौदी और छस वापस आवाज गसन लब्बैक व सादिक हाँ हाँ हम भी हाजिर वलसा अंतशीफ परवाश के और आवाज आती है ज़ातु का हलाल आय हाय दोनों में शिक्रख यमान और बज़ाहिर यम कान बोजन के मगर यह प्रत कंस तमिस साहिबस यमिस कमाई क्या अमिस निदा क्या ज़ातु का हलाल हयो सबा चाचुक योर आमुत हज बैतुल्लाह करने खतरे यह क्या माल हेचुक योर आमुत सामान हेचुक योर आमुत हलाल ये हलाल है वराहिलतु का हलाल यत सवारी पे सफर करान चुकी सफर ये सवार चैन हलाल वह हज का मबरूर गैर माजूर चोन हज कबूल चशीन कहीं गोना शाबाश चोन हज कबूल तो चशीन गोना वना अल्लाह तबारक व तआला दिस सैनी पतन गोनाहन माफी मगर वन द्राव ब्या सबस अमस कमाईन हलाल यह कोर बयान अत कर वजाहत चैन तो मेन गम खार नबी मे जो माफी लाजमी तौर पे तिम हजस गसन यह कमाई हलाल अल्हम्दुलिल्लाह गसन मगर तिम गसन यह पाई हमारी कमाई हलाल नहीं है वही किस वरीस रुश्वत और उसके बाद हज के अय्याम आए तो द्राव सब हज करने वरी किस वरीस धोखदही जान से बाकी चीज कर द्राव सब हज करने ताकि वहां से जब वापस आएंगे सारी लुक वन सब तो हो गए सारे मशित इल्ला माशा अल्लाह सारी बरहोक ने एक त्रकड़ी की क्या बरहोक ने क्या नबी ताजदारन थो त्रकड़ मुख्तलिफ दोने या गो अकिस पोतस मज हज करने द्राव तो कमाई हलाल तय्यब अमिस यम तरीक वन द्राव यप ब्या साहिबा अम सज कमाई हलाल करने क्या द्राव वन सही करने क्या द्राव मे दो माफी अक दोस मजलिस में बिहित तस पुलिस डिपार्टमेंटस से वाबस्त नफराक तम तक तकरीर बे तकरीर कई लोग आए उन्होंने तकरीर की तो अख साहिबा वोथ अथ मज अल्लाह तबारक व तआला दीनस में गुनाहन माफी जिसके बारे में सारनी पाई कि अम पन्ने वक्त ठीक ठाक लगन जुल्म कोरमुत तकरीर करान करान गो ये दोपन है बस दपान कि बह कत वात तोड़ मगर ये बह खाने काबस ब्रोह कन वोतुस पत दोप मे पाना अगर न योर लायक आह तो तेल कत वात याद रखे अमिक
قسم تصور یہ غیر اسلامی تصور ہے کہ یہ چیز ابھی ہے اگر نہیں توڑ لائق ہو تم کپر بلو تیل ونتس حال حالی گو یہ ملک وزیر اعظم توڑ دپا یہ بھی یہ بولو خدا پگہ گھر کافر دپو یہ بولو خدا پگہ کر ژور پگہ کر ڈاک زنی اور سوری کھڑو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سی باہری نعوذ باللہ من ذالک نبی تاجدارو فرمو حلال طیب کمائی وولتے کیسے اور آقا کی حدیث ہے حرام کمائی کرن وولتے کیسے حجس تم سن حجس گسن چنے امی کہتیز دلیل کہ تم سن کمائی کیا گئی حلال بینت حرام کمائی سے بھی ٹکٹ خریدا جا سکتا ہے حرام کمائی سے بھی فارم بنا جا سکتا ہے حرام کمائی سے بھی کھانے کعبہ کے چکر لگائے جا سکتے ہیں طواف کیا جا سکتا ہے مگر نبی تاجدارن کیا کرتے بھی اس متعلق بیان فرموک اذا خرج بالنفقت الخبیثہ فرموک یلی انسان حج کرنے درا مگر کمویشن حلال اینڈ سود کیوں مت سودی کاروبار کری واللہ جگر پیوان اللہ پاک کی قسم وسط اچھ پنس ایریاس من صاحبہ اکس میٹنگ من ون تم 3 نفرن تھی دبن ناز تمن اس 2 محلن پانوی تناز اللہ کا فضل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سنز مرضی تی یسن اس بگنہگار گوس میں کر افہام و تفہیم کوشش تا اللہ رب العزتن کو تمن سالا میں ذریعہ بن گیا مگر تیج کر ایک صاحبن شکایت دون بادشاہ خدا تو خدا سن رسول سن قسم ہوئی اتمنن میاشی یمی گام کس پنس اکس ہمسایس 20 ساس ہیتمیت لاش روپیہ شمیس ویوکتا جتمت دبن جم 7 ساسی وہی بقایا یہ مسلمانوں کا حال ہے وہی نیرے پگا سوئی ہوئی سب سوئی روپیہ لاشت خدای تعالیٰ ذوالجلال سے اس مقدس پاک گرس طواف کرنے اور یہ انتہاں پنس پانس ہوئی سب ناؤ اور اس کے بعد پہلی سب میں بیٹھے اور یہ خیال نہ کرے کہ باگوس حج بیت اللہ کرنے خطر میون یہ حج میون توڑ گسن اوسا جی پسند خدا اس کے نا فرموک یہ لیے ہوئی سب نیری بن نفقت الخبیثہ امس آسنے کموئی حلال دراو حج کرنے نبی تاجدار علیہ السلام فرمان فوضع رجلہ فی الغرز امتتل پانون کھوردت کھولن گوئس کھاسنے خواہد رو رکائے پیٹ تایم وقت گوئس وینکن پیدو تی جہاز و قدم خود ہوئی سب سرینگر ایرپورٹ اس پر جہاز دلی ہنس ایرپورٹ اس پر خود جہاز اللہ اکبر کبیرہ فنادا لبیک اللہم لک لبیک اکیلو ینات اے میں ذوالجلال خدای بھی سے پکن اے میں ذوالجلال خدای بھی سے حاضر ناداہ مناد من السمائی نبی تاجدار علیہ السلام فرماون امس تشو امی سات پروردگار عالمین سن طرف ناد دن وول ناد دیون اس کے ہنگس کرونا مبارک ویلکم چھی مبارک چھی حج چھی قبول گناہ گئی معاف ام استعالو کر نبی تاجدار علیہ السلام فرماون گرنی کوئی آلو گرنی چھی کاتیس امس اوری امس ایرب سندر پر پیغام لا لبیکا ولا صادق ہے اپنا سین چاند خطر حاضر کے چون یور یوننا چون مبارک کے ذاتو کا حرام یہ کیسا ہیت آنکھی چی حرام نفقتو کا حرام یہ کیسا خرچو وسید حرام حجو کا معذور غیر مبرور چون حج تی گونگی تی چشوین ثواب وابت نچی حجی قبول لہذا ہوئے سبس یہ حج کرنے آشتا مارکار گا سن اللہ تعالیٰ یہ سنک مگر گوڑ کرن پنس اندس پکس مز یہ معاملات صاف اگر ون تہ کھانا اللہ تعالیٰ بچائن اللہ تعالیٰ بچائن اگر ون تہ کھانا انسان سودی لین دین کرن سودی کاروبار کرن مختلف صورت ایک صورت یہ ہے یور کر ژے کام ژے دِتُتھ کٲنٛسہِ صاحبن نیوٗ ژےٚ نِش رۄپیہِ لچھ
अमिस थो टाइम वरियस तान दुत अम कैसे वन हे वह दिन 1,10,000 रटे बह रटे 1,01,000 1,01,000 रुपये अगर ये 1 रुपये अमिस रटित यह सूद में शुमार होगा और अल्लाह तबारक व तआला पर नाराज पर हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सुने मेरे अजीजों मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला फरमावन अल्लज़ीना याकुलून रिबा यमो सदकात और अल्लाह ताला से वजह खर्चाव आयातो पत अल्लाह रब्बुल इज्जत बराह रास्त सूद किस बयानस कुन रब फरमावन अल्लज़ीना याकुलून रिबा बेतिम लोग यम जन सूद खोरी करन ला यकुमून इल्ला कमा यकुमुल लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस दपन ये रोज क़यामत थोद वाथि कुन सरी वुचो अजाब क्या अल्लाह ताला बचैन रसवाई गसी रब्बि ज़ुल जलाल दीन मैफी अल्लाह ताला बचैन रसवा गसन निश सूद खोरस आसि रोज क़यामत युस गुनाह आसि कोरमुत अमिस सवाल करने अमाल इनस तोलने बाकी मामलात इनस करने सूद खोर वाहिद सु शख्स युस क़यामती को खड़ाई करने और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अम दुनिया में सूद खोरी कर सरी बस इख्तितामस कुन बह कर इंशाअल्लाह ज्यादा तवील कलाम के मौसम बाकी मामलात मद्देनजर थवित ज्यादा तवील में बात नहीं करूंगा लेकिन तवज्जो सान बुझो अगर कह बेनमाज क्या बेनमाज अहमुल इबादात अजाब गुनाह जहन्नमस दजुन सख्त तरीन अजाब मगर अल्लाह ताला करने मिस रोज क़यामत बाकियन ब्रोहकन रुसवा के बाकी गुनाह बड़ी गुनाह कबाइर कबाइरों में वाहिद सूदस मुतालिक उलमा फरमान एक तो ये है कि रोज क़यामत ये हिसाब किताब लगी दूसरा उलमा ये भी लिखते हैं फरमोक ये लिख कबरी मजीना तुल अमस कैफियत यह मजनून यह पागल ये सन वन अल्लाह ताला बचैन कना वन जन लठ अल्लाह ताला बचैन कुरान करीम फरमान यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस यह मखबूतुल हवास अमिस अकल शऊर कहीं अमिस सोच फिक्र कहीं यह पागल अंदाजस में ये रोज क़यामत खड़ा करने कब्र से भी उसी हाल में उठेगा रोज क़यामत भी उसी हाल में उठेगा सारी तेरे गोरे फिक्र अमिस अजाब अमि गर्ज की दुनिया में क्या खवन अल्लाह अल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा दवन यमन ओस गुमान यम वन हे चाहे कारोबार तथ मज नफा मिलन सूद अत मज नफा मिलन यम दनवई ही अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कारोबारस तो सूदस अक्सी तगड़ी पैंतीस में सावन वालो अल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा अल्लाह ताला ने कर बाय तिजारत को परवरदिगार आलमीन हलाल व हर्रमर रिबा अल्लाह ताला ने कर सूद कुरान की वाज़ेह आयत है हत्ता कि अगर कह इंसान वन सूद छुन हराम क्या वही नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका अगर कहीं साहिबन वन सूद छुन हराम कुरान करीम की आयत का इनकार लाजिम आएगा फयुकफर और इस पे हुक्म कुफर सादिर किया जाएगा अल्लाह ताला बचे मैंने अजीजों मैंने दोस्तों इख्तिताम की तौर अपनी बात को लेके जा रहा हूं तवज्जो सान बुझो नबी ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंगुश्त मुबारक से इशारे फरमोक 4 नफर वनु यमिस नबी ताजदार वन यमिस तो यमिस यम महरूम छा दुनिया कह ताकता युस दपना यम महरूम के जिन्हें अल्लाह के नबी दुत्कार दें
حدیث کے الفاظ الجامع الصغیر امام سیوطی سویں کتاب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اربعون حق علی اللہ الا یدخلہم الجنہ ولا یذیقہم نعیمہا فرموک ژور افراد چھ تم کس افراد ژور افراد چھ تم نہ گژھن تم جنتس بولیے نہ گژھن تم نہ دی اللہ تبارک و تعالی تمن جنت کن یم تہ تتی نعمت آسن تہند مزہ تہ ہیکن نہ تم وچھت کی زٕ چیز چھ اکھ گژھن نہ جنتس کی بولیے اکھ گژھن نہ جنتس بیٚیہِ یم جنتس من نعمت چھ تمن نعمتن ہند مزہ تہ وچھن یم ژور کی عرضا کرن ٹاٹھ نبی کس فرموک مدمن خامرین اکھ گوٚژھ سُہ یُس شرابُک عٲدی آسہِ شاباش اس کیا ہے جو شراب کا عادی ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالی محروم کر دے گا وآکل الربا دیم فرموک سود خور کس سود خورس نہ جنتس مز انٹرانس جنت میں داخل نہیں ہوگا جنت کے نعمتن ہو مزتی وشن سود خور کی وآکل مال الیتیم یتیم سن حق کھن وول بولیے یتیم سن امس انسان روز قیامت اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل نہیں فرمائے گا ناش امس جنت کے نعمتن ہو مزہ آئس نکے اور فرمایا والعاق لوالدیہ ژوٗرِم گو پنس مالس ماجہ ہند نافرمان کس افراد گئی ونیو یل وی نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام اس یہ بیان کور تیل پزا اس کن تہ حالتس مز اتھ لعنتس مز وسن بھائی سے مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ بچائن رب بچائن یت گامس مز کا سودی لین دین کرن سودی کاروبار کرن سودس پر کیسے ہمسایس پوسہ دیون سودس پر کیسے غریبس محتاجس مسکینس حاجت مندس پوسہ دیوان چور تو معلوم یہ سودی کاروبار کرتا ہے فوری طور پہ امس سے پہ سوشل بائیکاٹ کرو آپ اس کو روکیں ہاتھ سے روکیں زبان سے روکیں دل سے روکیں سوشل بائیکاٹ کے امس انسانس اس غریبس رقم دی پت چڑس ہوٹ نعوذ باللہ من ذالک اور اس کے بعد پھر پت لاگس ات سودی کاروبار کرن اور اس کے بعد پت لاگس ات نفع رٹن بس آخری کلام کر بے اور انشاءاللہ المستعان پھر میں رخصت ہو جاتا ہوں مگر یہ یقین سان کہ جو بھی میں نے عرض کیا جو بھی میں نے باتیں بیان کی نہ کہ حدیث بیان تم یم صادر گئی از زبان درفشان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ یا آقا علیہ السلام کی پیاری احادیث سے توجہ سان بجھو اور دو تین حدیث عرض کرتا ہوں انشاءاللہ المستعان پھر اس کے بعد پھر رخصت ہو جائیں گے اللہ اللہ وہیں گو بیاک بشارت تمس انسانس یس کانسی معصرس تنگ دستس یس وقتی طور حاجت کے امس چھ بشارت از طرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ امس چھ بشارت از درباری پرانواری حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ آقا علیہ السلام کی طرف سے اسے بشارت ہے توجہ سان بجھو اللہ تبارک و تعالی کیا فرمان یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو خوشو پروردگار عالمین وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین اگر تو ایمان والو سو تمام سودی لین دین کاروبار تریو اتھی یہ کیسا تو ونیوکتا ون کی بقایا چھتے حکم خدا آو اگر کوئی سودی لین دین چھو یہ سودی سوری رقم کریو امس معاف شرط ان کنتم مومنین اگر تو کیا شو اگر آپ ایمان والے ہیں اللہ اکبر کبیرہ رب فرمان فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا یت کیا گامس ناو صوف ترس بزن پر سو تو یہ اگر توی دب ہو خدایس تو رسول خدایس سی نیرو جنگ کرنی ہکوا کرت ونس ہکیس کان خدایس تو خدایس نیرو رسول سی جنگ کرت رب فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ہے سودی لین دین کرن والو سودی لین دین یہ ترائیو ایتی اگر ایمان والچو اگر نہ ترائیو شبا اگر نہ
اگر نہ ترائیو فازنو بحرب من اللہ ورسولہ تیل روزیو تیار تو اسی چھو اعلانی جنگ کرن خدا تو خدا سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہیں سوچنا چاہیے یم زن یہ سودی لین دین سودی کاروبار کرن وہیں پس تمن سوچن وہیں پس تمن عقل و شعورس کام ہین اچھا خدا ونان یہ سودی لین دین ترائیو اگر نہ ترائیو تیل چھو جنگ خدایس تو خدا سندس رسولس سی. قبیلے بنو ثقیفک بڑ وفد آو در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرک بعد بیچ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس از وس قرآن کریم آیت نبی تاجدار فرمو کس آیت دے سٹارٹ تاجدار اس وس آیت اس آئی پور قبیل سرنڈر کرنے کیا کرنے جس ناز نبی تاجدار چھ فرمان اد سرنڈر چھ کرن اگر جنگ آئیس جنگس من باعث اخ دور زیادہ طاقتور جب آئیسے ہوئی بہک نہیں من پوشت کیا سکر ایک سرنڈر باحالتی مجبوری. اگر تو ایسا کرتا ہے جائز چھا ناجائز چھا اس سے میرا اس وقت تعلق نہیں ہے میں وہ بات نہیں کرتا سکر میں گھوڑے عرض کہ صاحب ہمن 7 چیزن من بیان کرنے جنگ ایک دو پجوے واپس چلن والس متعلق اور سخت حکم بیان نبی تاجدار علیہ السلام لیکن یہ لیم آئی دو کہ جزائے سرنڈر کرنے نبی تاجدار فرموس کاس چیزس درستاج تاجدار اسناز حقون خدایست رسول خدایست جنگ کرت کے میرے کریم آقا نے سمجھ لیا یم چھو اسمیت کرن سودی کاروبار یم چھو اسمیت سودی لین دین کرن تو ان ٹاچ تاجدار اساس چھو واریا زیادہ رقم واریا زیادہ دینار واریا زیادہ درہم واریا زیادہ مال ہشو مختلف لکن سودی کاروبار سندر مگر اساس وہ سورہ بقرہ شریف آیت کریمہ اللہ تعالیٰ چھو فرماون یہ سوری کاروبار ترائیوی تھی سودی لین دین مکریو کے اور اگر نہ تو کریو تیل رجو تیار خدایہ سے رسول خدا سے کیا کرنے خطرے ٹاٹ نے بھی اس آئے سرنڈر کرنے اسناز کرو نو خدا سے نبی تاجدار سے جنگ گوا تیلی ونکن کس یت دورس من شاہ کان تیل یتی تیوتا سپر پاور یس نعوذ باللہ من ذالک جنگ کرنے شد رومت خدا سے خدا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. آگے چلے میرے عزیزوں میرے دوستو نبی تاجدار علیہ السلام فرمو معراج چرس مز کت رس مز معراج چرس مز درائیس اس واتن ایک اکی جماز کی ات جماز وچھس یہ زنی یڑ یم یڑ یم مکانن سم بج کچھ بج مکانن سم وشس یہ آج شکم بڑ فیہا الحیات ترا من خارج بطونہم مگر یہ زن یمن یڑ چھ یم زن یمن یم شکم چھ ات من نبی تاجدار فرماون اس وچ ات من سرف تو گنس یہ شکمن مز یہ یڑ مز یم ٹرانسپیرنٹ ات اپار یپور یہ شکمن نظر پیون ات من سرف تو گن سے نبی تاجدار فرمان میں کور جبریل امینس عرض اے جبریل من ہاؤلائی تلس میں کر زنیاب یہ کو جماعتا چی یمن یوتا دردناک عذاب یوتا دردناک کل انسان کل پیٹ لیگت لیکن شکم مکان سم یاز بڑ اور اتمشیم حیات یم بڑ بڑ سرف تو گن سے قال ہاؤلائی آکلت الربا حضرت یمز گئی ٹاٹ تاجدار تم انسان یمزن دنیا اسم سود اس کھون علموں کر بیان یا سے دویم فضیحت دویم رسوائی ام سود کھورس ام سن شکم آسی یوتا زیادہ بڑ روز قیامت ساری گنہگار پرزنائن کہ ام شیع عذاب ام غرضی شوس میں دنیا میں سودی کاروبار کر اللہ اکبر ہائے 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 پت فرموک ام پت پکیس برو شباش ام پت پکیس امپت پہ کس برو اس وش خواب کر بیان نبی تاجدار علیہ السلام تو وہ خواب ہسا آو اس ہاؤنے اس وش پکن خونش نہر شباش کیا وش پکن خونش نہر وش اس پکن اور ات خونچ نہری پیٹ وچ اس بٹس پر اک انسان اس دارت بیاک نیرن ام خونچ نہری مز یانن ات بج بج کنی یم تراون ام سندس اسس مز تو یہ ژاپن یمے کنی
یہ انسان ژاپن امہ خون کول مز کنہ کڑان بیاکھ انسان تو یہ انسان ژاپن یمے کنہ ژاپن نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرے تاجدار یہ کس جماعت اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یہ وچ اس اکہ مرتبہ مگر امس انسانس آسی قیامت کس صبح تان لگاتار مسلسل یہ عذاب تاج نبی گناہ کیا چھس فرمون عاقل الربا یا سو انسان یس زن دنیا میں سود آس کھیوان اللہ اکبر اب آپ خود سے اندازہ کریں میرے عزیزوں میرے دوستوں تلا یمو تیل باز ہمو معافی خدایس تے پنس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دبس اے تاجدار اگر اس پت کن غلطی گمت اے محبوب اگر اس گناہ گمت اس ناز یم احادیث غالباً بوزمت کی یا سن دل ونیکتا سیاہ تے غفلتس مز دوس اے ذوالجلال خدایا اس چٲنِس بارگاہس مز توبہ کران تلس ات کڑیو ساری نبر اگر یت مجلس مز توجہ صبح یت مجلس مز اگر کان صاحب اس مز آسی اللہ تعالی بچائن ات کاروبارس مز کن تہ رنگ ملوث پوائنٹ آؤٹ کر ہون کی ناو ام سند دمو کی اعلان کرو یتھن کی لیکن سن چھس محبتچ الفتچ لولچ اور ٹھٹھس تاجدار سند امتی آسن کی نسبت گزارش ادبن احترامن پاش خدا تو پاش رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سودی کاروبار یہ دنیا مز ذلیل انسانس کرن آخرتس مز انسانس ذلیل کرن یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ تعالیٰ فرماون سود کھور سن مال چو ہلاک گژھن ختم گژھن اور اللہ تعالیٰ چو صدقات تو خیرات دن ول سندس مالس برکت اضافہ کرن اگر کان انسان آسی وہ آج سے انشاءاللہ المستعان سترائی بالکل اس کے بعد پن ذہن مز یہ تصور یہ غیر اسلامی چیز ہے اور فرموک عاقل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا فرموک تمام سود کھورس پٹ سود دن ولس پٹ سود رٹن ولس پٹ لیکھن ولس پٹ سودی کاروبارس یس گواہ روزی نبی تاجدارو فرمو ژورونی لعنت گناہس من ژوروے برابر چھ گیا صرف یس دی بیا گو یس رٹی بیا گو یس گواہ روزی بیا گو یس لیکھی نبی تاجدارو فرمو ژورونی پر لعنت ژوروے گناہس من ملوث برابر لہذا میرے عزیزوں میرے دوستوں قطعاً تہ کرو نہ کس کا حرکت یہ سودی کاروبار سہ واحد کاروبار یت متعلق اللہ تعالیٰ ہن ون اس میں آیت کریمہ عرض کر فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ تیل چھ روزن تیار کہ اس کریں لڑائی اس کرن اعلان جنگ کرن اس خدا تو خدا سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم امید چھس کرن کہ انشاءاللہ المستعان یم کلمات آسن سمجھ آمت ونیو کس انسان آس بدترین کائناتک یس پنہ ماجہ ست یم سند شیر آسن چومت یم سند سینس شیر آسن چومت یم جنم آسس دتمت یمس قرآن ون اف تہ کرزس نا زاہ کی یمس متعلق نبی تاجدار ون ام سندن کھورن تل تھوی پروردگار عالمین جنت ام سی ماجہ متعلق اللہ اکبر کبیرہ ام سی ماجہ ست زنا کرن خود تہ بدتر سودی لین دین سودی کاروبار لہذا اس سے باز آتے ہیں توبہ کرتے ہیں بس پاک پروردگار عالمین استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ التوبہ اے ربا اگر ونیکتا اس مز کانٛہہ تہ سودی کاروبار رسم ملوث اوس پروردگار عالمین ون دس تت بڑ باز ینک توفیق یہ کیسا کٲنٛسہِ دیتمت آسن اس رأس المال گو یہ رقم دسنس سہ رقم ہن رٹس واپس سہ گو بطور قرض تر مز دیس محلت مگر ات پہ رٹس نا اضافی کھانا تہ چارج کی اس زن سودس من شمار یہ کرنے پروردگار عالمین دینس ہدایت اس دین ہدایت پوشون ہدایت وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ یا رسول